fisik manusia, bukan karakter. Apa sih human physical appearance? Berbicara tentang penampilan fisik dari orang-orang. Oke, kita langsung aja masuk ke slideshow-nya. Without further ado. Nah, kalau teman-teman pengen bilang kayak tanpa basa-basi lagi, teman-teman bisa bahasa Inggrisnya itu bilang without further ado. Nah, further ado. Tanpa basa-basi lagi. Basa-basi lagi. Saya ketikin ya di Oke. meeting chat. Nah, kelihatan. Ada di meeting chat? Without further ado. Tanpa Belum basa-basi aja. Belum Nggak ada? ada, bro. Ya, belum saya ketik soalnya. Sabar. Oke, hold on a second. Ini dia teman-teman. Without further ado. Itu tanpa basa-basi lagi. Anggaplah teman-teman mau bilang tanpa basa-basi lagi. Ayo kita mulai pesta pernikahannya. without further ado. Without further ado, Let's begin begin the wedding party. That's right. wedding Kalau part. teman-teman mau anggaplah mau bilang tanpa basa-basi lagi, ayo kita makan makanannya. Without further ado. Without further ado, Without further ado. Let's eat. Let's eat together. Oke, let's eat together boleh. Anggaplah teman-teman mau bilang tanpa basa-basi lagi, ayo kita bully Bro Wiwit. Without further ado. Let's without further ado, bully. Let's bully bro. Oke, without further ado, let's bully Bro Wiwit. Nah, teman-teman kurang lebih seperti itu aja untuk penggunaannya. Jadi ada banyak banget frase-frase yang teman-teman bisa gunakan ya. Bercerita tentang ini. Oke, langsung kita masuk ke today's topic. Today's topic, we've got a topic to talk about describing a person physical appearance. Kita akan membahas tentang describing a person physical appearance. Terdiri dari beberapa kata. Kalau kita lihat di sini today's goal-nya adalah to be able to describe the physical appearance. Yang artinya teman-teman, what does the today's goal mean in bahasa? Dapat menceritakan tentang dapat penampilan dan fisik seseorang. Oke. ya. Dapat bercerita atau menggambarkan penampilan fisik seseorang. Orang. Alright, when you guys are talking about or describe a physical appearance of a person, ketika teman-teman berbicara tentang menggambarkan penampilan fisik seseorang, apa aja sih yang perlu disebut? Body, Oke, bodinya kenapa? face, a big, a small. Oke, big or small, alright. Apalagi? Color or fat. Body color, alright. Warna kulit. Color Okay, eyes. hair. Eyes color, Hair. alright. Lips Rambut, Eyes color. or lips, okay. What else? skin tone. Skin tone, alright. Warna kulit. Kalau ini jumlah saldo di rekening boleh nggak disebutin? Nggak usah ya? Nggak perlu. Oke. Nah, jadi teman, karena biasanya karena jumlah saldo yang ada di rekening, fisik itu jadi nggak penting teman-teman. Waduh. Oke. Nah, jadi teman-teman kita akan bahas nanti mendeskripsikan penampilan fisik seseorang dan ada beberapa hal yang teman-teman bisa sebutkan ketika nanti praktek di breakout room ya, teman-teman. Misalnya kita lihat di sini, nanti kita coba praktikkan sedikit juga. Teman-teman harus sebutkan dulu siapa orang yang teman-teman lagi deskripsiin. We've got few figures right here. Kita punya beberapa figur di sini, teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari siapa dia dan apakah dia terkenal dan apa yang kita tahu tentang orang yang kita deskripsikan. Nah, let's say the first person that we've got here, his name is Deddy Corbuzier. He used to be really famous for being a mentalist, but then he decided to retire and became a presenter in quite eminent TV talk show at the time, which called Hitam Putih, but then he decided to quit and starting his own career in making a content on YouTube, creating a content on YouTube. Now he's known as the father of Indonesian YouTube.
And as you can see, David Corbusier basically has short nose. He's got quite thin lips, and he's got really big muscular body. His skin tone is rather bright, and I could see that he's kind of tall. So that's the thing that I can mention about him. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mulai dari siapa dulu dia, kemudian apa yang teman-teman tahu tentang dia, kemudian baru mendeskripsikan. Misalnya teman-teman kita lihat di sini ada wanita cantik ini. Gimana teman-teman mendeskripsikan dia? Siapa dia? Najwa Shihab. Okay, she is Najwa Shihab. And what do you guys know about her? Apa yang teman-teman ketahui tentang dia? The smart one. Okay, she's smart. Presenter. She's a presenter. Okay. And then Journalist. She's a journalist. and Okay. he has a program. Mata Najwa. That's right. She has also a program, TV program. Namanya Mata Najwa ya. Kemudian penampilan fisiknya. Gimana sih penampilan fisiknya? It is very good. It's gorgeous. Okay, she's gorgeous. She has Pointed nose. She has straight hair. Okay, all right. Brown She hair. has bright skin tone. Bright skin tone. What else? Like a model. Oke, she's like a model. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Nah, untuk warna rambut coklat, teman-teman itu nanti cara bacanya bukan brown ya. Untuk rambut, kalau brown itu emang itu warna ke benda gitu. Tapi kalau ke rambut itu nanti teman-teman sebutnya brunette. Nah, she's brunette. Dia tuh rambutnya warnanya coklat gitu. Brunette. Kalau selanjutnya di sini juga ada saudara kembar saya. Gimana teman-teman mendeskripsikannya? Siapa dia? Jadi I don't know Okay. him. Justin Bieber. What do you guys know about him? Justin He's Bieber. a singer. He's a singer. famous singer. He's a famous singer. Songwriter. Okay. What else? Songwriter. Okay. And continue to be a father. Okay, he's continued to be your father. What else? And maybe I don't know. Banyak ya. And let's start talking about his characteristics. Gimana? Characteristic is really tall. Okay, he's tall. Have a gray hair. Okay. All right. Blonde hair. I don't know what color Blonde is it. hair. All right. That's blonde. Apalagi? And handsome Hidungnya. too. He has How to say bright skin manchu? It's tone. like a Sharp. tall nose. Sharp nose. Sharp Bibirnya, nose. bibirnya. He has Thin lips. Oke, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mendeskripsikannya. Yang terakhir, di sini kita ada Lady Taylor Gaga. Taylor Swift. Taylor Swift. How do you guys describe her? Beautiful. Okay. Really taller girl. Okay. 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 And All right. a singer, a songwriter too. Okay. She is Sexy lips. All right. She's got sexy lips. Boleh. Matanya. Beautiful eyes. It's like Okay. she has like 2 eyes All right. Exactly. and Nice. blonde hair Blonde hair. Bright skin tone. and really Okay. slim. Oke, Body dan goals. sebagainya. Body goals. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja untuk mendeskripsikannya. Tapi teman-teman namanya mendeskripsikan ya, teman-teman harus deskriptif gitu. Kalau teman-teman cuma bilang cantik, she's beautiful. Cantik itu apa? Apakah matanya sipit juga cantik, lebar juga cantik. Nah, cantik yang teman-teman maksud itu specify gimana? Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mendeskripsikannya. Nanti kita bakal belajar juga untuk cara mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Nanti ada 2 cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Yang pertama nanti teman-teman bisa menggunakan kepemilikan atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan possession. Nah,
Possession. Yes, artinya kepemilikan. Makanya kalau ada orang terlalu merasa memiliki itu disebut Possessive. 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 Possessive baik apa toxic? Toxic. Toxic atau baik? Tergantung. Tergantung. Oke. Sometimes possessive is good. Oke. Tergantung ya. Tapi kalau teman-teman pernah jadi korban nggak untuk diposesifin gitu? Ya. Pernah. Alhamdulillah enggak. Oke. Pernah jadi korban atau pelaku nih? Jangan-jangan. Dua-duanya. Enggak pernah. Positioning. I'm the possessive one. Waduh, serem banget. Oke. Oke, teman-teman, ini teman-teman ada beberapa kepemilikan nanti teman-teman bisa gunakan untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan my. Ini milik siapa? Saya. I. Oke, Saya. next. Your milik siapa? Kamu. Kamu. Oke, next. They milik siapa? R. Oke, Mereka. next ada our milik siapa? Si. Oke, next her milik siapa? One. Oke, his milik siapa? Oke, next its milik siapa? Oke, selain manusia ya, mau dia benda, hewan atau tumbuhan itu nanti teman-teman pakai it. Oke, setelah teman-teman menentukan kepemilikannya dari subjek yang teman-teman pengen deskripsikan, teman-teman nanti diikuti sama noun. Noun itu apa sih? Kata benda. Kata benda. And the noun here Kata benda. must be related to human part of body. Dan noun yang teman-teman kita maksudkan di sini adalah berkaitan dengan tubuh manusia ya. Nah, anggaplah teman-teman kita mau bilang kepala saya, berarti My head. my head. That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang tubuh kamu, berarti My body. your body. That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang mata mereka, berarti eyes. Oke, pakai S enggak? Kenapa pakai? Karena lebih dari satu. Oke, karena mata lebih dari satu. That's right. Anggaplah teman-teman mau bilang jari-jari kita. Our fingers. Oke, our finger. Pakai S enggak? Oke. Cara bacanya fingers atau fingers? Oke, pakai G teman-teman. Fingers. Oke. Next ada anggaplah teman-teman mau bilang rambut dia perempuan, berarti that's right. Anggaplah teman-teman mau bilang wajah dia laki-laki. His face dan sebagainya. Anggaplah teman-teman mau bilang ekornya. Alright. Pakai S tidak? Yakin nggak pakai? Kalau ekornya QB pakai nggak? Ekornya Kurama. Kurama pakai. Wah, pada tahu. Oke, kalau face pakai S tidak? Kenapa nggak pakai? Cuma satu. Oke, karena face cuma satu. Tidak bermuka dua. Aduh. Yang bermuka dua teman kamu. Cuak. Nah, nanti teman-teman setelah menggunakan nounnya, nanti kita pakai to be. To be-nya nanti pilihannya ada dua, pakai is atau are. Menentukan is dan are itu dilihat dari nounnya. Kalau nounnya tunggal, kita pakai Is. Kalau nounnya jamak, kita pakai Oh, that's right. Kemudian nanti diikuti sama adjective. Adjective itu apa sih, teman-teman? Kata sifat. Kata sifat. Nah, nanti teman-teman kata sifat inilah yang mendeskripsikan penampilan fisiknya. Misalnya wajahnya kayak gimana atau kepalanya kayak gimana. Kalau teman-teman cuma bilang dia punya kepala, ya semua orang juga punya kepala. Tapi bentuknya kayak gimana? Oh, bentuknya kayak jajar genjang, bentuknya kayak tabung LPG misalnya. Kotak. Kepalanya kotak kayak duduk gitu ya. Anggaplah teman-teman kita langsung aja praktek. Anggaplah teman-teman mau bilang kepala saya berarti bahasa Inggrisnya Head. Anggaplah teman-teman di sini my head pakainya is atau are? Is. Oke, anggaplah teman-teman mau bilang
bulat berarti Ball. My head is round. Oke, my head is round. Nah, jadi pakainya round kalau bulat ya. Kalau teman-teman pakai circle itu lingkaran, muka saya lingkaran. Mbahmu? Oke. Dua dimensi. Dua dimensi nanti. Round. Anggaplah teman-teman mau bilang badan kamu besar berarti Your body is Oke, pakainya R atau is kalau body? Oke, pakainya is. Your body is big. Anggaplah teman-teman mau bilang jari-jari mereka berarti Their Fingers are panjang. Panjang. Oke, berarti jari-jari mereka panjang bahasa Inggrisnya. Oke, their fingers are long. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Are long. Nah, musuhnya Lutfi itu are long. Next, teman-teman, anggaplah teman-teman mau bilang mata kita berarti Your eyes. pakainya is atau R? Oke, merah, mata kita merah. Our eyes are red. Oke, our eyes are red. Anggaplah teman-teman mau bilang wajah dia perempuan. Wajah dia perempuan berarti Her face pakainya is atau R? Her face. Anggaplah teman-teman mau bilang cerah. bright. Berarti wajah dia perempuan cerah bahasa Inggrisnya. Oke, her face is bright. Nice, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaannya. Selanjutnya teman-teman anggaplah kita mau bilang rambut dia laki-laki berarti pakainya is atau R? Oke, hitam. Oke, his hair is black. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk penggunaan dari cara mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Kita lihat di sini teman-teman ada beberapa contoh my hair is long yang artinya Rambut saya panjang. okay. His skin is white artinya Putih. oke, kulitnya putih. Our nose is all sharp. Hidung kita mancung. Oke, hidung kita mancung. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk mendeskripsikan cara penampilan fisik seseorang. Sebenarnya untuk cara penampilan fisik seseorang mendeskripsikannya teman-teman bisa pakai dua cara. Pakai kepemilikan atau possession yang udah kita bahas, atau cara kedua dengan menggunakan kata kerja memiliki. Bisa pakai have atau has tergantung dari subjeknya. Kalau are you they we teman-teman pakai have, kalau she he it pakai has. Dan kemudian nanti diikuti sama kata benda, dan teman-teman nanti ingat harus ada adjektifnya ya. Nanti harus berupa noun phrase, harus ada adjektifnya. Jadi bukan cuma dia punya kepala, he has head. Ya, semua orang punya kepala, tapi adjektifnya kepalanya kayak gimana. Anggaplah teman-teman mau bilang dia perempuan punya wajah yang cerah, berarti He has bright face. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk langsung penyebutannya ya. Jadi secara makna tidak ada berbeda teman-teman mau pakai kata kerja ataupun kepemilikan tadi ya, karena maknanya sama. Anggaplah teman-teman kita ubah she has bright face, kita ubah pakai kepemilikan. Jadinya gimana? Her face is Her face is Bright. okay, her face is bright. Kurang lebih seperti itu aja. Nah, anggaplah kita lihat lagi contoh selanjutnya di penggunaan kata kerja tadi. They have blue eyes. Kalau kita lihat artinya adalah Mereka punya mata yang biru. mereka punya mata yang biru. Nah, kalau diubah pakai possession jadinya Their eyes is blue.
Okay, their eyes is blue atau are blue? Are blue. Oke, karena mata ada 2 ya. Ada juga yang 4 matanya. Kacamata. Berarti kalau orang kacamata pengen ngobrol berdua, enggak, ayo kita bicara 2 mata. 8 mata dong. 8 Lepas mata. dulu kacamatanya, naikin kacamatanya. Oh gitu. I see. Si Selinda tapi pakai kacamata, si Selinda minus si Selinda. Ya, Minus berapa, sister? -3. Oh, minus 3. Wow. Udah minus 3, bentar lagi 4. Semangat. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih itu untuk contohnya. Di sini kita lihat lagi ada she has full lips. Artinya, teman-teman. Dia punya bibir. Dia perempuan memiliki bibir full Oke, dia perempuan memiliki bibir yang tebal, lebih tebal daripada dompet kamu. Waduh. Kalau diubah pakai possession jadinya. Lips is Here, Her lips is her lips is full. Pakainya is atau are kalau lips. Is Ada berapa bibir? satu. 2. Ada 2, bibir atas dan bibir Her bawah lips ya. are Berarti jadinya her her lips are full. Bibir bawah tuh, Neno. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Her lips are full. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau bertanya kayak gimana bro kalau yang tebal cuma bibir bawahnya, teman-teman berarti harus specify. Nah, nanti nggak perlu pakai S, tinggal specify aja. Her lower, nah lower itu bawah ya. Her lower lip nggak perlu pakai S. Nah, karena bibir bawah kan cuma 1 ya. Kalau teman-teman tambahkan S, bibir bawahnya 2, wah seram banget tuh. Her lips, her lower lip is, nah baru pakai is gitu ya. Her lower lips is full, boleh. Kalau yang tebal cuma atas, her upper lips pakainya upper. Her upper lip is full, boleh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman untuk contoh beberapa cara mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Nanti teman-teman kita bakal praktekkan di breakout room as you guys had been notified that today the topic of our discussion is about describing a person's physical appearance, and in this case you would be asked to describe the closest person to you. Teman-teman bakal diminta untuk bercerita tentang teman dekatnya. Nah, siapa orangnya, kenalnya di mana, baru mulai mendeskripsikan. Nanti di breakout room seperti biasa teman-teman mulai dari menyalakan kamera, perkenalan singkat, nama, panggilan asal, baru bercerita ya. Then take me as an example. Well, hello guys, my name is Reski Aldino. Mostly people call me Taehyung. In this golden opportunity, I'm going to talk about my friend that I met in Makassar when I was in the 1st grade senior high school. His name is Andi Muhammad Alif Shawal. He has round eyes and his body skin tone is rather bright, I could say. His nose is button. He's got button nose. His lips is rather thick and he just really likes talking. He talks a lot about every single thing. He talks about politics. He talks a lot about businesses, goals, and many other different things that he likes to talk about. And another things that I could mention about his appearance is his hair. His hair is rather straight, so it makes him just look okay as a guy. And his body is short, but you don't underestimate him. Even though he's short, he's really agile to play futsal. When he played futsal, he won a few different awards. For instance, like he was the best player, he was the top scorer in one quite imminent futsal competition at the time. So that's all about my friends. Thank you for your nice attention. It's Aldino, back to you. Silakan teman-teman siapkan dulu. Buat yang belum mempersiapkan, saya kasih waktu 5 menit. Buat yang sudah mempersiapkan bisa mempermantap latihan-latihan dulu. Dibaca ulang lagi, kalau bisa dihafal ya. Kemudian disampaikan di grup nanti. Oke.
Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya teman-teman. Jangan ragu, jangan bimbang, anggap aja anak sendiri. Tanam-tanam ubi, kok malah tumbuh jagung? Halo. Ya, hello. Kalau tadi hair itu pakai is atau are ya? Nah, Kan Harris enggak. tuh pakai is teman-teman. Kenapa dia pakai is? Karena dia uncountable. Sesuatu yang nggak bisa dihitung teman-teman kita asumsikan tunggal. Yes, sama-sama. Misalnya apalagi yang nggak bisa dihitung selain rambut? Cintaku padanya. Oh, toko. Yang mau muntah silakan. Bro, tadi ada tulisan E dan G itu cara bacanya gimana ya, Bro? Itu Yang mana? example ya? Ya, tadi. Example, cara bacanya. Ini teman-teman untuk ini cara bacanya exempli gracia teman-teman. Oh, Jadi ini Gracie. untuk memberikan contoh ya. Exempli, tulisannya kayak gini. Exempli, ini bahasa Latin. Gracia. Sebagai contohnya. Nah ini singkatan dari IG. Kalau ETC singkatan dari apa teman-teman? ETC. 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 Nah, etc. Artinya etc. apa? DLL. Dan lain-lain, benar. Etc. cara bacanya. Kalau BC apa? ABC. Before Before Chris, that's right. Some people called before Chris, some people said before century. Sebelum Masehi. Century atau Chris. Karena penanggalan itu dimulai dari kelahiran Kristus ya teman-teman. Jadi disebut before Christ. What is the meaning button nose? Button nose itu hidung yang bulat. Kecil. Button nose. Oke, masih ada 2,5 menit lagi teman-teman. Yang mau bertanya silakan bertanya. Hello. Ya, dengan siapa di mana? Passwordnya. We need to describe famous people or just our close friend. Your close friend, only your close friend. That's right. Tapi kalau teman-teman waktunya masih banyak, terus teman-teman pengen main game, ayo guys kita main game yuk. Aku bakal menceritakan penampilan fisik seseorang, terus teman-teman coba tebak siapa dia. Anggaplah he is actually not so famous person. Dia tuh nggak terlalu terkenal. He is handsome. He's got pointed nose. Dia punya hidung yang mancung. He's got bold eyebrows. Dia punya alis yang tebal. He's got quite full lips. Dia punya bibir yang tebal juga. He's got apa lagi? Quite dark skin tone. Warna kulit yang cukup gelap. But he's overall handsome. Tetapi dia secara menyeluruh ganteng sih. Siapakah dia? Betul, Bro Aldino. Wah. Bro is talking to himself. Oke, teman-teman masih ada 1 menit. Silakan nyalakan kamera. Nggak ada alasan ya. Sorry bro, saya nggak bisa nyalain kamera, belum pakai jilbab. Lah bro kan cowok, ngapain pakai jilbab? Oke. Jilbab putih, kena kecap hitam. Ibu saya marah, tapi ku punya solusi. Pakai rinso. Wah. Mencerahkan kulit dan membersihkan hati yang kotor. Oke, kita bakal masuk. Kita bakal masuk ke breakout room. Silakan teman-teman nyalakan kamera dan mulai memperkenalkan diri, baru bercerita tentang temannya. Oke, have a nice practice everyone and see you on breakout room. Teman-teman, di sini kita ada 75 participants. Nanti teman-teman bakal dibagi menjadi 75 grup. Satu grup 1 orang ngomong sendiri. Oke, have a nice practice guys and see you. Bye-bye. Bye. Silakan bergabung. If you guys aren't still able to listen to me, it means that you haven't been in breakout room yet. Hello. Hello.
Halo lagi. Hi, hello, good evening everyone. Welcome back semuanya. So, that was Makan another broanya, breakout broanya topic. habis makan. That's another things that we've been talking for today. Itu Pantes teman-teman lama. yang udah kita bahas hari ini ya. Teman-teman, saya lagi nimbrung di grup yang lain tadi. Untuk tadi teman-teman beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan juga adalah penggunaannya ya. Oke, hari ini yang udah kita bahas topik hari ini, dan untuk topik besok teman-teman silakan disiapkan. Topik besok, kalau hari ini kita bahas tentang luarnya, tentang penampilan fisik, besok kita akan bahas dalamnya ya teman-teman. Jadi dalamnya, maksudnya sifat dan karakternya. Nah, nanti teman-teman siapkan untuk topik besok menceritakan 5 karakteristik yang kiranya diri teman-teman banget. Nah, orangnya kayak gimana sih teman-teman? Jelaskan 5 karakter itu. Nah, misalnya saya orangnya baik, kenapa? Berikan alasan. Nah, disiapkan, sebutkan 5 karakteristik buat diri teman-teman yang kiranya diri teman-teman banget. Disampaikan besok di breakout room. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Saya bilang speaking partner, teman-teman bilang we are the best partners. Setelah saya say speaking partner, We are the best partner. guys, you guys again tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye guys. Tidur. Mas Bro. Bye everyone. Bye.